السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الشريط الجديد. أتمنى أنكم تستفدوا مزيان. شريط خاص بالسنة الأولى إعداد. غادي نتكلموا على cercle et disque. La leçon cercle et disque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cercle et disque. Alors, la définition d'un cercle et la définition d'un disque. La définition d'un cercle, de centre O et de rayon R et l'ensemble des points situés à la même distance R du point O. Alors, أشنا هي الدائرة؟ الدائرة هي واحد المجموعة ديال النقاط اللي كتبعد بنفس المسافة عن مركز هاد الدائرة اللي O. إذا هي واحد المجموعة ديال النقاط كتبعد بنفس المسافة عن نقطة O، و O هو مركز الدائرة. و لانفيرس العكس بالنسبة نشوفو بالنسبة للديسك للقرص. Le disque de centre O et de rayon R est l'ensemble des points situés à distance de O inférieure ou égale à R. يعني هي السيركل هنايا كتكون جميع النقط اللي كاينين فوق هاد الخط. اما الديسك هي جميع النقط، وهي ماشي مجموعه ديال النقط اللي كتبعد بنفس المسافه من او حتى الى هذا الخط. ولكن ممكن نقولوا هنا هذا ديسك، ممكن نقولوا هنا الى غير ذلك. يعني ممكن تكون نفس المسافه او اصغرها، يعني ممكن تساوي نفس المسافه R أو أصغر من R. بمعنى آخر أن الدائرة كتكون من الداخل فارغة والقرص هو دائرة مملوءة عامرة بلان. Alors غادي نشوفو ou bien des exemples. Alors C est un cercle de centre O et de rayon R. M est un point de C. OM est un rayon de C. Alors هنايا عندنا لا فيغور. هاد لا فيغور الدائرة ماشي فغي ولكن ملي غادي نرسموها بالبركار غتكون فغي. الوغ هنايا سي دائرة ان سيركل et M situé sur le cercle. OM c'est un rayon. Alors OM c'est le rayon de C. Alors la distance OM appelé rayon, le rayon de C. Alors on dit دائرة مركزها O وشعاعها OM ولا R، كنرمزو لها بالC entre parenthèses. Exemple numéro 2. Alors tracer un cercle de centre A et de rayon 2 cm. La question 2. Construire le point B situé à 2 cm du point A. Montrer que B appartient à C. Alors غادي نشوفوا كيفاش غادي نجاوبوا على هاد لي اكزامبل. Alors نتوما prenez une feuille وجاوبوا عليه. خذوا ورقة وجاوبوا عليه ومن بعد شوفوا الجواب. غادي نجاوبوا على هاد l'exemple numéro 2. Alors la question 1. Tracer un cercle de centre A et de rayon 2 cm. Alors نتوما غادي تمشي دير 2 سم هنا. انا عندي ممكن ناخذ اكثر لان باش تبان لكم في الشكل. alors غادي تاخذ لا ريغل لو كومبا وغادي دير 2 سم. قبل ما تدير لو سيركل اول حاجه كنديرو هو لو سونتر. alors قال لي سونتر A غادي ندير A، قال لي سونتر O ندير O. alors le centre A est de rayon 2 cm. ديما عاودو شدو البركار من هذا ملي كتشدو من هنا كيبدا يتحرك. alors غادي نشدو من هنا ثم غادي نرسم ان سيركل
un cercle de rayon 2 cm. Alors, deux rayons de 2 cm. Alors, maintenant, tel là, 2 cm. Alors, la question 2, construire le point B situé à 2 cm de point A. Alors, le même distance, alors غادي ناخذ قال لي 2 cm ممكن نعاود عاوتاني ونجرب 2 cm ونمشي اش لو A يعني من A وندير 2 cm اي بلاصه اما هنا اما هنا. الوغ غادي نفترض انا هنا هي وغادي ندير هذه هي لو بوين بي. الوغ ها لو بوين بي. الوغ كنشوفوا مباشرة راه بي كاينة فوق لو سيركل. الوغ راه بي appartient au cercle. Pour montrer que B appartient à C, alors غادي نقولوا بأن AB est un rayon. alors لأن la définition ديال السيركل واش هو مجموعة النقط التي تبعد بنفس المسافة عن مركزها. إذا بما أن B كتبعد بنفس المسافة عن مركز الدائرة فإن B appartient à C. alors هذه دائرة C مركزها A شعاعها 2 سنتيمتر 2 سنتيمتر ولقينا بأن B appartient à C. السلام عليكم. On commence. Alors on a remarque. On note le cercle de centre O et de rayon R par le symbole C entre parenthèses OR. alors ترمزوا الدائرة بهذا الرمز C بين قوسين O مركزها O وشعاعها R. alors c'est un cercle de centre O et de rayon R. alors vocabulaire. alors vocabulaire غادي نشوفوا مفردات حول هذا الدرس. alors عندنا la première une corde. qu'est-ce que ça veut dire une corde? d'un cercle est un segment dont les extrémités appartiennent à ce cercle. alors une corde هو واحد le segment les extrémités الأطراف طرفيها كينتميو للدائرة. par exemple ها هما. alors هذا un cercle une corde. alors هذه une corde. on peut appeler AB AC etc. ممكن نرسم وحدة أخرى. alors هنا pardon. alors on peut tracer alors on peut prendre un segment comme ça mais et c'est comme ça. alors ça c'est une corde etc. on peut tracer chaque segment quelconque le segment mais les extrémités appartiennent à ce cercle. خص لي الطرفي هاد القطعة خص ضروري يكونوا كينتميو للدائرة. un diamètre. qu'est-ce que ça veut dire un diamètre d'un cercle? alors un diamètre d'un cercle est une corde passant par le centre de ce cercle. alors diamètre هو واحد la corde ولكن à condition خص obligatoire يجوز من le centre ديال cercle. par exemple comme ça. alors هذا un diamètre. ممكن عاوتاني ندير واحد اخر ولكن خصو obligatoire يدوز من O. alors on peut tracer quelques. alors هذا diamètre etc. alors on passe un exemple. AB est une corde de C. CD est un diamètre de C. on dit que les points C et D sont diamétralement opposés. le centre O du cercle et le milieu de CD. alors عندنا هنا AB
une corde. DC est un diamètre. O, c'est le centre. Puis, remarque, le diamètre est le plus grand courbe du cercle. هذا غير ملاحظة أن diamètre بالعربية هو القطر. قطر هو أكبر كورد ديال الدائرة. كورد بالعربية هو وتر دائرة. Le diamètre est la plus grande courbe du diamètre. هو أكبر كورد. 2. Droite tangente à un cercle. المستقيم المماس للدائرة. غادي نشوفوا la définition. Définition. Une droite est dite tangente à un cercle lorsqu'elle coupe ce cercle en un seul point qui s'appelle point tangent. باش نقولوا بأن واحد لا droite tangente ديال cercle إلى قاس الدائرة في نقطة واحدة، بمعنى إلى قطع الدائرة في نقطة واحدة. ألوغ هاد النقطة كتسمى نقطة تماس ديال الدائرة. ألوغ باغ إكزومبل كوم سا. ألوغ عندنا دائرة cercle C de centre O. Alors, centre O et de rayon R. Alors, هذا la droite qui passe par ce point. يعني تيقطع الدائرة في نقطة وحدة. إلا قطعها في جوج نقاط ماشي tangente. ماشي مماس. Exemple. L'intersection de la droite D et le cercle et le point A. On dit que la droite D est la tangente au cercle C en point A. Par exemple, c'est un cercle de centre O et de rayon OA. La droite D coupe le cercle en A. يعني كيقطع الدائرة في واحد النقطة اللي A. Alors on dit que la droite D est la tangente de C au point A. يعني مستقيم D هو مماس للدائرة C في النقطة A. Propriété. Alors on a deux propriétés. La propriété numéro 1, c'est la droite D est tangente au cercle C en point en A. Alors la droite D est perpendiculaire à la droite OA. Ça veut dire quoi? Si on a D et la tangente de C, alors obligatoire OA perpendiculaire à D. La droite OA perpendiculaire à D. Alors, à de la droite, pardon. À la droite OA, et l'arsmana, غادي يكون perpendiculaire à D. Alors, هادشي باقي غادي نشوفوه في les applications. On passe un exemple. D tangente au cercle C en A. Alors, on a deux propriétés, ou bien deux conditions. La première, A appartient à C et A appartient à D. La deuxième, OA perpendiculaire à D. Alors, alors la droite D, tangente de C, on résulte que quoi? On a A appartient à D et appartient à la droite OA. O appartient à C. Et la droite OA perpendiculaire à D. Alors, il a qu'un D مماس ديال الدائرة C. راه النقطة A ولكن مماس في A. النقطة A كتنتمي للدائرة وكتنتمي للمستقيم D. أو حاجة أخرى هي أن المستقيم OA عمودي على المستقيم D. ألوغ هادي طبقا لهاديك الخاصية اللي محرا شفنا. Propriété réciproque. Alors العكس ديال هاد الخاصية اللي شفنا. Si une droite D passe par le point A, هنا ما قلناش D tangente. قلنا غير إلا واحد لا droite passe par le point A. وهاد le point A راه ça تكون appartient à un cercle. Alors passe par le point A et qu'il est perpendiculaire à la droite OA. Alors cette droite est tangente en A au cercle C.
بمعنى آخر إلا عندي واحد السيركل وعندي واحد لا دغوات داز من point A qui appartient au cercle et perpendiculaire à la droite OA. هذاك لا droite هاد لا droite دي perpendiculaire à OA. OA هي اش؟ هو le support du rayon OA. Alors on dit que cette droite ou bien cette droite est tangente en A. Alors هذا هو نشوفوا هاد l'application ونكملوا après. Alors application dans la figure suivante déterminer la tangente du cercle C. Alors عندنا هاد la figure فينا هو la tangente واش D1 واش D2. Mais pourquoi? Alors D1 coupe le cercle en un point. هيا. Et D2 coupe le cercle 2 en 2 points. Alors, on a 2 points. Alors, D2, mâché tangente. D1. Alors, D1, c'est la tangente directement. Et on résulte que l'OA est perpendiculaire à D1. Alors, la réponse, c'est la tangente de C est la droite D1. Alors, les applications اللي غادي نقاد بجيوجيبرا وغادي نعاودو نرسمو هاد الاشكال باش تزيدو تفهموا شويه. هاد الفقره غادي نوريكم كيفاش كنرسمو دائره. الو اش كندير؟ اول حاجه كنحدد المركز هو لو سونتر نسميه او وكناخذ الشعاع مثلا كناخذ خذ هنايا 4 سنتيمتر ولا 6 ولا 2 ولا 1. من بعد كنمشي نشد البركار وكندير سميتو فوق المركز هذا كنديرو فوق المركز ديال الدائره وكنرسم دائره مركزها. اذا دائما حاولوا تشدوا البركار من هذا باش ما يبقاش يتحرك. هذا الا شديتيه هنايا كتضغط عليه كيمشي. اذا ديما كنشدو من هذا وكنرسم. اذا هذه دائره مركزها او. هذا كيتسمى الشعاع. اذا من هنا لهنا كيتسمى الشعاع كنرمزو ليه ب ار. الو هذا لو غايون ار. اذا هذه كنرمزو سي دو سونتر او اي دو رايون ار. واحد الحاجه اخرى اللي شفنا هي هاد لو سيغمون. هاد لو سيغمون اش كتسمى؟ هاد لو سيغمون هي اللي كتسمى لا كورد. لا كورد هذه كتسمى لا كورد. هي اللي كيكون un segment, les extrémités appartiennent au cercle. Après, غادي نشوفوا واحد الحاجه اخرى هي هاد لو سيغمون. الو هاد لو سيغمون هي حتى هي كورد ولكن باسون با لو سونتر ديال لو سيركل. الو هادي كتسمى ديامتر. الو ثلاثة الحوايج لا كورد لو ديامتر لو رايون. هادي سيركل لا كورد لو ديامتر لو رايون وهذا لو سونتر. الو هنايا ممكن نسميوه لو سونتر. الو هادشي اللي كاين بالنسبه للدائره لو سيركل. نتمنى انكم كيبان لكم هذا الشكل. السلام عليكم. غادي نوريكم الطريقه كيفاش كنرسموا مماس الدائره لا طونجونت دان سيركل. الو اول حاجه غادي نرسم ان سيركل كيلكون كيف ما غادي ان سيركل و بغيت نرسم لا طونجونت ديال هاد السيركل في واحد النقطه. الوغ مثلا بغيت انا لا طونجونت في هاد النقطه.
الوغ اش كندير؟ اول حاجه كنرسم هو كنرسم الشعاع لو غايون. الوغ كنرسم لو غايون وكنرسم واحد لا دغوات كي بيربونديكولير ا لو سيبور ديال هاد لو غايون. الوغ بيربونديكولير كناخد الكوس، ما عنديش الكوس ممكن نستعمل مسطره بحال هكا. اذا ها إذا هايا لو بوين، هذا هو لا طونجونت ديال سي، هذا لو سونتر، هذا لو بوين تتسمى لو بوين طونجونس، لو بوين طونجونس، نقطة تماس ديال الدائرة والمستقيم دي. مثلا سمينا المستقيم دي، إذا ممكن نسميوها أ. أ هو لو بوين de tangence de DA ici. Ou la droite D s'appelle la tangente de C. Alors, la propriété est la tangence, la droite, la tangente perpendiculaire à OA, le support le rayon. بحيث أن تلك هذا البوان خصها كتنتمي للدي وكتنتمي للسي. Alors هادشي اللي